तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू प्रांक वीडियो मो चैनल रे फर्स्ट टाइम मेटा प्रांक वीडियो पड़िया जाऊँ मोबाइल उठेबू जहाँ नंबर देखा पाखु कॉल जीव सेटा राज मोबाइल हो कि मो मोबाइल हो जदि भी केबे वीडियो देखियो तो जहाँ पाखु कॉल जीव से निश्चित तो देखियो किंतु खराब भावियो ना मजा मस्ती वीडियो होची बस टिके आगु राज सहित भी तो प्रांक हेची जानि पारथिबे एटा प्रांक वीडियो पूरा गोटे मिनिट वेट आमे बस कॉल ता लगौछ मो केबे करिनी प्रांक कॉल माने कहा को भी मत भी बहुत डर लगुच किए कौन बेजित भी करि पारे सोदी भी पारे तो एटा तो आमर भूल ना आमे प्रांक करछु किंतु आमको सहीबा को पड़ियो किंतु लास्ट रे जणेबु आमे प्रांक कॉल करछु बोली जणेबु ये होची राज गोटे सांग से आमे कॉल करिया बे आपण जो व्यक्ति को कॉल देख से एबे अन्य कॉल व्यस्त अछंती दया करी अपेक्षा करंतु हेलो हेलो हां हेलो हेलो हां हेलो हेलो हां के सीए हेलो हेलो हां के बोलले सीए कहउतली हैं के बोलले तमरो सीए कहउतली सीए मोर के से ना बोलो सीए सीए मोर के से ना तब जो सीए सीए किसी काम होने का नहीं सीए फोन कर रही जा रही है को सीए हेलो कौन है एते जल्दी भूली जियो मु के भाबे नथिली भाभी और किसी दरकार नहीं सत्तरे हां सकते रे माने झियो पिला तमे सब एमिति यस ब्रो हाँ आगुर कौन डाकिबो एबे ब्रो डाकिबो आगु आउ कौन डाकिबो ओ नो झियो छाते गंजे डलला लगे चल तो हाँ हेलो हां हेलो सत्तरे तमे मते एते जल्दी भूली जियो मु केबे भी भाबी नथिली तमठू तो एमिति मन पड़िला हां मन पड़िया टिके भी मन पड़ुछ ले किए को जो जानि बा मन पड़ला एते जल्दी भूली गला हमें दी जण बसी के आइसक्रीम खाउतले ना मोर मन पड़ला लस्सी पिउतले बोली आइसक्रीम खाउतले ना कौन पिउतले लस्सी पिउतले हाँ सेटा भी हमें पीचंती आउरी केते कोन पीचंती सत्तरे ना हां बा तमे एते जल्दी माने गोटे मासरे तमे मते भूली जियो ओ आउ कोन एक्सपेक्ट करछ हां आउ कोन एक्सपेक्ट करछ बहुत किछि तुम भाई गांधी बहुत आउरी किछि चार छटा खंडे छुआई था गोटे पंचायत होता ना चार छटा कौन गला कौन क्रिकेट टीम करियो कौन क्रिकेट टीम करियो पंचायत क्रिकेट टीम छोटा हो जाउ पंचायत करियो पूरा तमरी वोट पूरा तमे जा कलनी तमरी भोट रे नवीन पटनायक को जितेइबो मो तो सही है नवीन पटनायक परे परे मु रहिबी अच्छा एमी ताले ठीक है यस ओहो तमे जदी साहाଯ୍य करियो ताले मो रहिबी सत्तरे मु केबे से सब कथा रे मु केबे पछु घुंचीबिनी मु जानि करते कथा करते तमे घुंची तो दूर लगा था तमे जो सॉरी बनी राइट मु केबे हल्ली बिनी तमे हल्लानी की आउदी करनी हेलो हां हेलो सत्तरे आमर एते कथा सब भीतर तुम
କେମିତି ମୋତେ ଭୁଲିଗଲ? ନମ୍ବର ୱେଟିଂ ଆସୁଛି, ତମେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛ? ଘରେ ଫୋନ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା କନଫରେନ୍ସ କରିବି ଲାଇନ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଘରେ କଥା ହେଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଉ ପଚାର କରିବାକୁ ରାଜି ତମ ଗାଁରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପାଇଁ କେବେ ମୁଁ ପଛକୁ ଯିବିନି। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଗଲୁ ତ ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ଜାଣିଲ କି? ଆଉ କ'ଣ ସେଇ ଲାଗି ଭୁଲିଗଲ? କାହିଁ ସେ ସବୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ କି? ହ୍ୟାଲୋ କାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲିଗଲ? ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଆଉ କିଛି କଥା ବାହାରିବନି। ବାସ୍ ଏତିକି। ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ କିଛି ଥିଲା, ତମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଭୁଲିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ଜେଜ କାଳିଦାସ, କହିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା ତମେ ଖାଇଦିଅ, ଯଦି ନ ଖାଇବ ଆଉ ବି ଯାହା କରିବା ଏଇଟା କର। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କାହିଁକି ସେମିତି ହଉଛ? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କେତେ କ'ଣ ତମେ ଏଇଟା କାହିଁକି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛ? ଆହୁରି ବେଶୀ ସେଟା ମତେ ହବନି, ତମକୁ ଯଦି ହେଇପାରେ ହେଇପାରେ। ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବ। ଏତେ ବି ଯେବେଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନା ଗଧ କ୍ଷୀର ପିଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେବେ ସେସବୁ ମ୍ୟାଟରରେ ମୁଁ ପଛେଇବିନି, ହେଲା କି? ତମେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିପାଇଲି ତମେ ସେ ପାରାଲିସ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଡରିକି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛ। ମତେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ୟାର? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାଇଲ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଏମିତି, ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଟୋନ୍ରୁ ତାହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏତେ ବି ଗାଣ୍ଡୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଏତେ ଗାଣ୍ଡୁ ତମେ ବଡ ଗାଣ୍ଡୁ? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ 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 କ'ଣ ସୁର ରାଉତର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ହେଇଯାଉ, ଗୋଟେ ସୁର ରାଉତର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେଜ ଫେଜ ନେଇ କ'ଣ ଜେଜ ଭିଡିଓ ତ 4-5ଟା ଭିଡିଓ ଆସିଛି। କୋଉ ଭିଡିଓଟା? ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଗୁଲୁଆର ତ
ହଁ ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ଡାଇଲେକ୍ଟ ନା ମ ଆଉ ହବନି। ପଇସା ପଡ଼ିବ କଣ ନା ନା ପଇସା ଭାଇ ହବ ପଇସା ଗୋଟେ କଣ ଜେଜର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଡାଇଲଗ ଜେଜର ରାଜ କହୁଛି ରାଜ ପାଇଁ କାହାଠି ତୁ କୋଉ ଜେଜ କହୁଛି କାହା ଜେଜ କୋଉ ଜେଜ କାଳିଦାସ କାଳିଦାସ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ଜେଜ ଡରିଆରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି କିଛି ଫଟୋ ପଡ଼ିବ ନା ତମ ରୁହ ବା ହଁ ତମ ଜେଜ ତାପରେ ଆହୁରି ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼ ମୁଁ କାଟୁନି ଭାଇ ହଁ ଆହୁରି ଟିକେ ମଜା ହଉ ମଜା ଛୁଆଟା କାନ୍ଦୁଛି ବା ହ୍ୟାଲୋ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ସେଇଟା ନାଇଁ ପୁଅ ମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ପୁଅ ଜାତି କଣ ନା ନା ପୁଅ ନ ପୁରୁଷ ଜାତି କଣ ବାକି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ କାଲି ରାତିରେ କଣ ମୁଁ କଣ ସେ ଯୋଉ କହିବ ନା ଆଶାର ଆଲୋକରେ କଣ ହଁ କଣ ମୁଁ ତ ଶୁଭିଲା ନା ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ହଁ ଫାସି ଦେଲେ ଦିଅ ମରିଯିବି ବାଟରେ ଆସିଥିଲି ଜଣେ ବୋତଲ କିନା ଭାବିଲି ତଳେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ଥୁଆ ହେଇଛି କାଉ ଖାଇଦେଲି ଆଉ କାଟି ଦେଲେ ଦିଅ ମରିଯିବି ହେଲେ ଇଏ ଡାଲମାକୁ ମୋର ତ ଗୋଟେ 18 ବୋତଲ ନ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ବା କହନ୍ତି ଆଗରୁ ଛୁଆ ହେଇନଥିଲା ବନ୍ଦି ହଉଥିଲା ଏବେ 3-3ଟା ଚଲା ବାଳ ବେଳେ ଦେଖା रे भाई वो भाई खतरनाक बाळ बढिया देखा सुरट हाँ हेलो बहुत बहुत धन्यवाद तुमको अच्छा एमि ताले इंग्लिश आसे ना तो ओडिया कहले सब बेटर हो हाँ सेटा तो मु सबले करे हाँ मु सही कथा कहूँ मझिरे नहले पारालिसिस हो राइट हेलो ठीक है नो बैगण बैगन अच्छा हेलो तम गोटे कहून आम चैनल को सब्सक्राइब कौन हेलो गाइस ए चैनल को सब्सक्राइब कर दियो आउ लाइक भलो वीडियो टा भलो लागिले फॉलो न सब्सक्राइब करबो ना लाइक भी कले करियो नंबर नहीं हो हमर कोन हमर कोन अछि लाइक कले करियो शेयर कले करियो सब्सक्राइब कले करियो लाइक कले करियो नंबर नहीं हो हमें कौन कर पारियो वीडियो लाइक कले सब्सक्राइब कले न करो हेले मो वीडियो बने हां राइट नाडा कह देम ए झियर ना होची
ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଝିଅର ନାଁ ହଉଛି ବେଙ୍ଗ ଏ ଝିଅ ଏ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ରୁହେ ମତେ ଆମ ଘରେ ସ୍ନେହରେ ଡାକନ୍ତି ବେଙ୍ଗୁଲି ବେଙ୍ଗୁଲି ଆମେ ଡାକଉ ବେଙ୍ଗ ଆଉ ଇଏ ପାଣିରେ ରୁହେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଡିଏ ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମ ବେଙ୍ଗୁଲି ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନ କରିଦେବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ସେୟାର କରିଦେବ ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ ମ ବେଙ୍ଗୁଲି ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଲଭ୍ ୟୁ ବେଙ୍ଗୁଲି କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ତ ଖାଲି ଗାଟିଲୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ